न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, स्टॉप ऑन मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल। कॉलेज विश्वविद्यालय में नहीं सरकारी स्कूल में छात्र को प्रताड़ित करने का आरोप, 3 छात्र गिरफ्तार। वार्ड 82 में निर्दलीय प्रत्याशी रहे सज्जाद सामी ने TMC का दामन थामा, वर्तमान पार्षद नाराज, तापस बनर्जी पर लगाए गंभीर आरोप। কিছু জমি যারা কারবারি তাদের সঙ্গে উঠা বসা করেন। एक बार फिर दुर्गापुर के एक शिक्षक को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार, शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति से हुए सम्मानित। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में रैगिंग के मामले सुनने को आते हैं, लेकिन रानीगंज में एक सरकारी स्कूल में ही विद्यार्थी को प्रताड़ित करने का आरोप 3 सहपाठियों पर लगा। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों को जुवेनाइल अदालत में पुलिस ने पेश किया। बताया जाता है कि कुछ छात्र स्कूल के क्लास छोड़कर बाहर चले जाते थे। यह बात क्लास टीचर को बताने के कारण इस छात्र को सजा भुगतनी पड़ी। स्कूल की छुट्टी के बाद छात्र को सड़क किनारे अकेला पाकर उसके आरोपी छात्रों ने उसकी आंखों में मिर्च पाउडर डालकर बुरी तरह से पीटा। यही नहीं, लंबे समय तक नियमित रूप से प्रताड़ित करते रहे। छात्र ने यह भी दावा किया कि उसे पेशाब पिलाया गया। इस घटना के बाद छात्र ने स्कूल अधिकारियों को इसकी जानकारी दी तो स्कूल के CCTV फुटेज को जांच के बाद कुछ लोगों ने पूछताछ की गई। इस घटना की जानकारी जब छात्रा के परिजनों को हुई तो उन्होंने पुलिस प्रशासन से संपर्क किया। पुलिस ने घटना की जाँच शुरू की और घटना में शामिल 3 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों छात्रों को बुधवार को आसनसोल जुवेनाइल कोर्ट ले जाया गया। एक आरोपी छात्र ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की, लेकिन यह दावा करते हुए पलटवार किया कि उसे धमकी दी गई थी और छात्र को पीटने के लिए कहा गया था, जिसके लिए उसने उसे पीटा। स्कूल থেকে 6 পিরিয়ড পর আমি বেরোলাম, তবে আমাদের খেলা ছিল ওই জন্য 6 পিরিয়ডে ছুটি দিয়ে দিল। 6 পিরিয়ডে ছুটি পরে আমরা বেরোলাম। আমি বেরোছি, আমার বন্ধুরা কেউ আসেনি, আমি একাই বেরোচ্ছিলাম। ওরা টেনে নিয়ে আমাকে গলির দিকে ঢুকালো, লঙ্কা করে চোখে দিল আর রড নিয়ে পুরো মারলো আমাকে। কে মারলো ওইটা জানি না, মুখোশ পড়েছিল। আর যারা মারা করেছে তাদের নাম আর আমি জানি, ওদেরকে চিনিও। কি আমাকে কী করে মারলো, আমি ওদেরকে বলেছিলাম যে ওরা একদিন স্কুলে ছিল, ওরা এগুর থেকে আমাকে রেগিং করছিল। একদিন বোতলে টয়লেট বলে একদিন খাওয়া করেছিল, জোর জবরদস্তি আমি খেলাম না। তারপর কোনোরকম করে ওটা আমি বেঁচেছি, মানে স্যারকে বলে দেবো। তারপর একদিন চিংগাম চিঠি দিয়েছিল ক্লাসে, ওটা হয়েছে। তারপরে প্রতিদিন এরকম আমাকে র্যাগিং করতো। তারপরে আমি আপনার স্কুল থেকে আজকে যখন হলো স্কুল থেকে বেরোলো তখন আমাকে লঙ্কা গুঁড়ি দিয়ে প্রচুর মারলো ওই ছেলেগুলো। আর ওরা 3 পিরিয়ড পর একদিন স্কুল থেকে বেরোয়ছিল, ওদের নাম ওদের নামগুলো আমি বলে দিয়েছিলাম ম্যামকে যে ওরা বেরোয় গেছে 3 পিরিয়ড করে। তারপর ওরা 3 পিরিয়ড করে ওরা ড্রিঙ্ক করে এসে হাতে বেল্ট নিয়েছিল। বললো তোর আমার নাম কেন বললি যে আমি স্কুল থেকে বেরিয়ে গেছি 3 পিরিয়ড করে। আমার ম্যাম বলছিল খাতা দেবো, ওই জন্য আমি বললাম অনেকগুলো ছেলে ম্যাম বেরোয় গেছে। ম্যাম বললো ওরা খাতা প্রথম নেয়, ভালো হয়েছে। দিয়ে তখন তখন বলেছি, ওরা বললো যে তুই বলে দিয়েছো তোকে মারবো। আমি তখন দেবাশিস স্যারকে বললাম যে স্যার আমাকে মারছে, কতজন ছেলে তাড়া করছে, হুমকি দিচ্ছে যে তোকে মারবো। দিয়ে তখন ছেলেগুলো স্যার এলো আমার সাথে, দিয়ে ছেলেগুলো দৌড় মেরে দিল। তারপরের দিন CCTVতে সবাইকে দেখলো, স্যার শুধু বলে এইগুলো ছিল এরা। দিয়ে তখন আমি বললাম হ্যাঁ এরা ছিল, এদের সবাইকে ধরলো এক এক করে। বলেছিল ওদের সাথে মানে মদের কে ছিল, মানে স্কুলে মদ খায় নাকি খেয়েছিল। তারপর ওই ছেলেগুলোকে ফাঁসাই দিয়েছিল। তারপর ওরা আমার এই বিজয় বলে একটা ছেলে আছে, ও আমাকে করেছে, বলছে আমাকে ফাঁসাইছে, বলছে তুই মারবি না, তোকে আমি মারবো। তোরা মদ খাস নাই? না। আচ্ছা বন্ধুরা বললি যে সব মদ খেয়েছিস? 3 জনে খাইনি, ওরা 2 জন খেয়েছিল। 2 জন কে? দীপ আর বিজয়, এরা খেয়েছে। তো চোখের লঙ্কার গুঁড়ো কার দিয়েছিলি? স্যার আমি দিয়েছিলাম। তুই দিয়েছিলি? কি জন্য দিয়েছিলি? স্যার ও বিজয় আছে না, ও আমাকে করছে, মানে বলেছে এই দিবি না তোকে মারবো। কে কি দিলি? মানে ওই লঙ্কা গুঁড়ি ওইগুলো তোকে, মানে সবাই কি র্যাগিং করতো? তোর আমাকে র্যাগিং করতো। কি করতো? বিজয় কি বলতো? না তোদেরকে মারবো। কি করতো? তোদের কিছু করতো? ওই যদি ওকে না মারিস, ওই যে না তোকে মারবো। আর রড দিয়ে কে মেরেছিল? রড ছিল না স্যার, ঠেঙ্গা ছিল। তো ঠেঙ্গা দিয়ে কে মেরেছে? ঠেঙ্গাতে আমি 2 ঠেঙ্গা মেরেছিলাম। তুই মেরেছিস? তোরই বন্ধুকে তুই মারলি? কি জন্য মারলি? স্যার ওই বন্ধুটা তোরই তো বন্ধু, তোর ক্লাসে পড়ে ছেলেটা আছে না, ওই যে বিজয় বলে, ওই বলেছে আমাকে থ্রেট দিয়েছিল। হ্যাঁ ওই করেছিল, আমাকেও করছিল। তুই যে মারলি ওদেরকে, কি জন্য মারলি? একটাই ছেলে ছিল, ওই মদ খেয়েছিল না, ওই যাদেরকে ফাঁসাই দিয়েছিল সেই ছেলেগুলো আমাকে বললো মারবি না, তোকে পরের দিন মারবো।
दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट अपना 12वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नियामतपुर, फाड़ी और कुल्टी ट्रैफिक गार्ड ने संयुक्त रूप से ट्रैफिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान नियामतपुर न्यू रोड में सड़क पर राहगीरों के बीच पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया। लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की गई। इस मौके पर एसीपी सौरव चौधरी, नियामतपुर आईसी अखिल मुखर्जी, ट्रैफिक ओसी विश्वनाथ दास और अन्य मौजूद थे। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে যত এই যে অ্যাক্সিডেন্টগুলো হচ্ছে সেটা মানুষকে সচেতন করার বিভিন্ন প্রতিদিনই আমরা কোনো না কোনো উদ্যম করছি এবং তার মধ্যে আজকে এটা একটা তার অঙ্গ। মানুষ হেলমেট করুক এবং রাস্তাতে ঠিক আমাদের ট্রাফিক আইন মানুক। আমার মনে হয় যে এইভাবে যদি আমাদের সাথে সহযোগিতা করে এবং ट्रैफिक आइन माने ताले एक्सीडेंट अनेक कम होबे। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कुल्टी थाना पुलिस द्वारा मोबाइल रिकवरी कार्यक्रम के माध्यम से 101 खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस ने मोबाइल फोन को उनके मालिकों को सौंप दिए। यह कार्यक्रम गुरुवार को कुल्टी क्लब में आयोजित किया गया। वहीं साइबर ठगों द्वारा 5 लोगों से ठगे गए 2,07,019 रुपये भी वापस किए गए। इस दौरान लोगों को साइबर अपराध से बचाव के लिए जागरूक भी किया गया। इस अवसर पर कुल्टी एसीपी सुकांत बंदोपाध्याय, कुल्टी थाना प्रभारी कृष्णेंदु दत्ता, कुल्टी थाना अंतर्गत फाड़ियों के पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। आसनसोल नगर निगम इलाके के वार्ड नंबर 82 में निर्दलीय प्रत्याशी रहे सज्जाद समी ने टीएमसी का दामन थाम लिया। एडीडीए चेयरमैन तापस बनर्जी, मेयर विधान उपाध्याय, उपमेयर वसीमुल हक और पूर्व विधायक सोराब अली की मौजूदगी में यह कार्यक्रम हुआ। वहीं इसे लेकर विवाद शुरू हो गया। वार्ड 83 के टीएमसी पार्षद मोहम्मद हसरतुल्ला उर्फ पापी ने इस पर सवाल उठाते हुए एडीडीए चेयरमैन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में 2 पोस्ट किए हैं, जिसमें उन्होंने एडीडीए चेयरमैन पर गंभीर आरोप लगाते हुए विस्फोटक बातें लिखी है, जिसके बाद से शिल्पांचल की राजनीतिक में हलचल मच गई है। वह निर्दलीय प्रार्थी को टीएमसी में शामिल कराने पर पार्षद भड़क गए हैं। জমি মাফিয়াদের বলিনি, আমার কথাটা হচ্ছে যে উনি দীর্ঘদিন যাবত হীরাপুরে আসানসোল দক্ষিণে পার্টি করেছেন। জানি না কি মোহ ওনার আছেন, কিন্তু এখন আমি দেখছি কাউন্সিলর হওয়ার পর আমার এরিয়া 82 সহ উনি কিছু জমির যারা কারবারি তাদের সঙ্গে উঠা বসা করেন। পাবলিক লিঙ্ক নেই। স্টেট লেভেলে আমরা যাকে আমরা আইকন ভাবি, মমতা ব্যানার্জি, আমাদের অভিষেক ব্যানার্জি, উনি ডাইরেক্ট নির্দেশ দিয়েছেন পার্টির বিরুদ্ধে যারা কাজ করবে তাদেরকে পার্টিতে জয়েন করা যাবে না। ওরা পার্টির বিরুদ্ধে কাজ করেছে, তো ওরা তো আমার পার্টি কী করে জয়েন হয়? আর কোনো একটা অফিসিয়ালি তার তো একটা অনুমোদনের দরকার আছে। কোনো একটা জেলা সভাপতিটা কেন করা হয়েছে, ব্লক সভাপতিটা কেন করা হয়েছে? ওরা সংগঠনমূলক কাজগুলো, শাখা সংগঠনের কাজগুলো ওরা দেখবে। উনি যদি গুরুদায়িত্ব সব কিছু নিয়ে দেন কোনো একটা ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করার জন্য আর একটা কাউন্সিলরকে মেলাইন করার জন্য, শুধু আমি না, আসানসোল দক্ষিণে হিসাব খুলে দেখবেন অনেক জায়গায় হয় এরকম ঘটনা। জমি মাফিয়াদের সাথে সাঁঠগাঁঠ আছে, শনি মাফিয়ার সঙ্গে উঠা বসা আছে। কি হিসাবপত্র আছে উনি বলতে পারবে না, যার সঙ্গে আছে সে বলতে পারবে। আইডেন্টিফাই করবে, তার রেজাল্ট বলছে তো 2738 ভোটে সোরাবের ভাইপুকে আমি হারিয়েছি। আমি 3404 ভোটে এমপিকে লিড দিয়েছি। আপকামিং ইলেকশনে 4500 উপর লিড দেবো। ক্যান্ডিডেট তৃণমূলের যেই হোক না কেন, আমি মমতা ব্যানার্জির পরিষেবার কাজ করছি। আমি দিদির সাদা কাপড়ে তাপস ব্যানার্জির মতো লোকগুলো কালো কালি দিচ্ছি। এই যে আপনার বিরুদ্ধে উঠছে, কি কোনো সার্টিফিকেট নিতে গেলে আপনি তাদের আপনার এটা কে বলছে? এটা কে বলছে? এটা ফালতু যে বলছে মেলাইন করার জন্য। আরে ও সোরাব, ওর ওয়াইফ তো 25 দিন পাড়াতে থাকে না। আমি তো বাড়িতে হয়তো 8 ঘন্টা থাকে না। আমার সাধারণ ভোটার বলবে, দালালের মুখে আমি তো খেয়ে আমি নিজের স্বাদ চাকবো না। এইটা তো রেজাল্টই বলছে। আবার 6 মাস পর আসবেন, ভোট হবে, 4500 উপরে ভোট দেবো, তখন আবার এই প্রশ্নটা ওই দালাল ফ্যামিলিরা করবে। Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc Nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology
approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science, Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। श्री बालाजी फैशन इस उत्सव के मौसम में लेकर आया है लेटेस्ट फैशन का विशाल कलेक्शन। महिलाओं के लिए विविध रंगों वाले मनलुभावन सिल्क और ताँत साड़ियाँ, युवतियों के लिए डिजाइनर लहंगा, घाघरा और शरारा और साथ में फैशनेबल सलवार सूट। पुरुषों की आकर्षक परिधान का खजाना इस पूजा को बनाए आनंदमय। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, अपोजिट सुभाष सिनेमा, जीटी रोड, आसनसोल। मैं कौन हूँ ये खुद से पूछना, क्योंकि मैं भी आप हूं। रेडी? नाम तो सुना होगा। एक बार फिर दुर्गापुर के शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक का अवार्ड दिया गया। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह पुरस्कार प्रदान किया। राज्य सरकार के दुर्गापुर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के शिक्षक इंस्ट्रक्टर रमेश रक्षित को राष्ट्रीय शिक्षक का अवार्ड दिया गया। रमेश रक्षित मूल रूप से बांकुड़ा के सोनामुखी के निवासी है। वर्ष 1995 में उन्होंने बांकुड़ा सम्मेलनी कॉलेज से स्नातक किया। वर्ष 1998 में विष्णुपुर कृष्ण गोपाल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। इसके बाद काफी समय तक वे निजी संस्थान से जुड़े रहे, जहां दक्षता के साथ अपने दायित्व को निभाया। वर्ष 2010 में उन्होंने गड़ियाहाट ITI में इंस्ट्रक्टर के रूप में योगदान किया। उसके बाद से वर्ष 2018 में दुर्गापुर ITI आए। उसके द्वारा प्रशिक्षित कई विद्यार्थी कई बड़े संस्थानों में दायित्व निभा रहे हैं। उनका एक छात्र ऑल इंडिया स्किल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया था। कई छात्र DRDO, सेल, राज्य विद्युत परिषद समेत विभिन्न निजी संस्थानों से जुड़े हैं। यहाँ वे ऑटोमेशन विधायक, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, PLC लैब के मास्टर ट्रेनर का दायित्व निभा रहे हैं। कॉलेज के प्राचार्य अरिंदम भट्टाचार्य ने कहा कि हम लोगों के देश को विश्व में स्किल कैपिटल के रूप में तब्दील करने में ऐसे शिक्षकों की महत्वपूर्ण योगदान है। মানে আপ্লুত, আমি অভিভূত এবং এটা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। খুবই গর্বের ব্যাপার এবং আমি একজন মানে পশ্চিমবঙ্গবাসী হয়ে আমি সারা ভারতবর্ষের থেকে আমি একটা প্রাইজ রাষ্ট্রপতির হাত থেকে আমি পেলাম। এটা নিয়ে খুবই আপ্লুত এবং আমার দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট ITI এর আমি একজন প্রশিক্ষক, এটা আমার ভেবে গর্ব লাগছে। আজকে আমার দুর্গাপুর ITI এর সম্মান সারা ভারতবর্ষের বুকে আমার
স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। এবং সেই সাথে ধন্যবাদ জানাবো আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের স্টেট টেকনিক্যাল এডুকেশন ট্রেনিং এবং স্কিল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টকে, যারা আমার নামটা নমিনেট করেছেন, এবং যারা MSD মিনিস্টার অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট অফ ডিপার্টমেন্ট गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के যারা আমাকে এই অ্যাওয়ার্ডটা দিয়েছেন। आसनसोल राइफल क्लब में 9 से 16 सितंबर तक 32वें ऑल इंडिया जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। आसनसोल में गुरुवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी देते हुए नेशनल राइफल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ढल ने बताया कि आसनसोल में सिर्फ पिस्टल की प्रतियोगिताएं होंगी। इसके लिए 3500 शूटरों ने क्वालिफाई किया है, वहीं कुछ ने वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए आवेदन किया है। राइफल के स्पर्धा मध्य प्रदेश में आयोजित होगी। यह प्री नेशनल प्रतियोगिता है, यहाँ से शूटर 66वें नेशनल शूटिंग के लिए क्वालिफाई करेंगे। उन्होंने बताया कि रविवार 9 सितंबर को इसका उद्घाटन किया जाएगा। 14 सितंबर को पहला पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित होगा। 16 सितंबर को अंतिम पुरस्कार वितरण के साथ ही समापन समारोह होगा। उन्होंने कहा कि आसनसोल राइफल क्लब पहले भी मावलंकर की मेजबानी कर चुका है। आसनसोल राइफल क्लब की शूटिंग रेंज को पहले से ज्यादा विकसित और आधुनिक भी बनाया गया है, जिससे यहाँ शूटर को काफी सुविधा हो रही है। उद्घाटन समारोह में सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, कानून मंत्री आदि उपस्थित रहेंगे। इन दिनों नए शूटिंग रेंज का उद्घाटन होगा। ऑल इंडिया जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप আমরা আসানসোল রাইফেল ক্লাবে 9 তারিখ থেকে আরম্ভ করছি। এইটা 16 তারিখ পর্যন্ত চলবে। আমাদের আশা আছে 3500 শুটার এই কম্পিটিশনে ভাগ নেবেন। আমি এই জন্য বললাম যে আমাদের পুরো স্টেটে বা আমার মনে হয় ইস্টার্ন জোনে এই কোনো স্পোর্টস ইভেন্টে 3500 লোক একটা পার্টিকুলার ইভেন্টে পার্টিসিপেট নিয়েছেন। এই জন্য এটা খুবই বড় ইভেন্ট। আপনাদের আমরা সহযোগিতা চাই যে আপনারা ভালোভাবে একে কভার করুন। এটা মানে আসানসোলের জন্য গর্ব, পশ্চিমবঙ্গের জন্য গর্ব। আর এই ইভেন্টটা যেটা হচ্ছে আমরা ইনগ্রেট করতে যাচ্ছি, এটা 9 তারিখে একটার সময় আমাদের এটা ইনগ্রেটে আসবেন আপনার মাননীয় সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা, মাননীয় মন্ত্রী মলয় ঘটক, আবার স্পোর্টস সেক্রেটারি, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি স্পোর্টস অ্যান্ড ইউথ অ্যাফেয়ার্স ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট রাজেশ কুমার সিনহা, আর আমাদের কমিশনার পুলিশও ইনিও থাকবেন, আরও বিভিন্ন ডিগনিটারিরা থাকবেন। আমরা ওই দিন আমাদের একটা নতুন পিস্টল রেঞ্জ বানিয়েছি, যেটা স্টেট অফ দি আর্ট পিস্টল রেঞ্জ, খুবই ভালো। আমরা আমাদের রিসোর্সেস থেকে বানিয়েছি, ওরও আমরা ওই দিন ইনগ্রেশন ফর্মাল ইনগ্রেট করব। আর প্লাস আমাদের যে এমপি লাট ফান্ডে আমাদের 12.5 লক্ষ টাকা শত্রুঘ্ন সিনহা মহাশয় দিয়েছিলেন, তার এগেনস্টে আমরা 5টা সিউস ইলেকট্রনিক টার্গেট 10 মিটার রেঞ্জে নিয়েছি, যার এখন বর্তমান দাম হচ্ছে আপনার 17.5 লাখ টাকা। ওটা আমরা 12.5 লক্ষ টাকা ইনি দিয়েছিলেন, ওইটাও আমরা ওনার কাছ দিয়ে ইনগ্রেট করাবো এমপির হাত দিয়ে। 14 তারিখে আমাদের ফার্স্ট প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন হবে 5টার সময়, আর 16 তারিখে আমাদের ফাইনাল অ্যান্ড ক্লোজিং प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगा 16 तारीख है। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। इस त्योहारों के मौसम में अपने पैरों को बनाए सुंदर और आकर्षक स्ट्रॉप ऑन के स्टाइलिश जूतों, कैनवास और चप्पलों के साथ मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक। तो देर ना करे, चले आए स्टॉप ऑन के एक्सक्लूसिव शोरूम में, SD इंटरप्राइज नियर राह लेन, GT रोड, आसनसोल। मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में।
किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चेलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चेलीडंगाल, आसनसोल। आनंद और भक्ति का संचार करने आ रही है दुर्गा पूजा और आरंभ हो चुका है मोहन द फैमिली स्टोर की पूजा की खरीदारी। आपके पूरे परिवार के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन मोहन द फैमिली स्टोर। हमारे 2 मंजिले विशाल मॉल में आपकी पूजा को आनंदमय बनाने के लिए वस्त्रों का विशाल भंडार, महिलाएं, युवतियां, बच्चों और पुरुषों के लिए एक से बढ़कर एक परिधान। तो देर किस बात की, चल पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, आसनसोल। घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर आसनसोल में जागरूकता रैली निकाली गई और कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आसनसोल नगर निगम के एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सेल की ओर से आयोजित जागरूकता कार्यक्रम की रैली सिटी बस स्टैंड से आरंभ हुई, जो जीटी रोड होते हुए रविंद्र भवन तक गई। इस दौरान चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, मेयर परिषद सदस्य गुरदास चटर्जी, रॉकेट समेत अन्य शामिल हुए। रविंद्र भवन में कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि कैसे वायु को प्रदूषण मुक्त करे, वातावरण को स्वच्छ रखे, जिससे कि सभी को सांस लेने के लिए शुद्ध हवा मिले। আজকে নীল আকাশ দিবস, তাই আমাদের আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের তরফ থেকে একটা বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আমরা বার করেছিলাম, যেটা আসানসোল সিটি বাস স্ট্যান্ড থেকে রবীন্দ্র ভবন অবধি এসে পৌঁছালো। এরপরে আমরা আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব ছিলেন যে আজকে পরিবেশ সংক্রান্ত ব্যাপারে আমরা আলোচনার একটা আয়োজন করেছি রবীন্দ্র ভবনে। তো পরিবেশ সচেতনতা আসানসোলবাসীর কাছে আমরা প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে যাতে একটি করে গাছ লাগাই এবং প্রয়োজনে যদি কেউ মনে করে যে কর্পোরেশনের তরফ থেকে আমি 2টি গাছ নেব, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেই আমরা 2, 4, 10টা যত গাছ লাগবে দেবো। दुर्गापुर के रेड लाइट एरिया कादा रोड में दुर्गापुर दरबार समिति के दुर्गोत्सव की खूंटी पूजा गुरुवार को जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित की गई। इसके साथ ही यहाँ पूजा का आयोजन 5वें साल में प्रवेश कर गया। पूजा समिति के संस्थापक और दरबार समिति के सदस्य नीलकमल मिश्रा ने बताया कि इस साल उनका पूजा बजट 1,80,000 रुपये है। पूजा थीम है हम अपनी पूजा का चेहरा है। मूल रूप से विभिन्न मशहूर हस्तियों को पूजा में लाने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग पूजाओं में देखा जाता है, लेकिन चूंकि इस पूजा का आयोजन यौन कर्मी है, इसलिए वे ही इस पूजा का मुख्य आधार हैं। इस वर्ष का थीम इसी विचार से है। আমরা দুর্গাপুর দুর্গোৎসব কমিটির যে পুজো আমরা 5 বছরে পদার্পণ করলাম এবং এই বছর আমাদের পুজোর থিম হচ্ছে আমরাই আমাদের পুজোর মুখ। অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক অভিনেত্রী বা বিভিন্ন রকম পোস্টার লাগিয়ে বিভিন্ন রকম অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করে সবাই, কিন্তু যেহেতু যৌনকর্মী আমাদের কলকাতা সোনাগাছিতে 12/5 নীলমণি মিত্র স্ট্রিটে যে পুজো, তো আজ এত বছর ধরে ওইখানে কোনো রকমভাবে মডেলিং হয় না। তো আমাদের যৌনকর্মীরাই এই বছর তারা মডেল হয়ে বিভিন্ন রকমভাবে এই বছর পুজোর আমরা প্রচার করছি। তাই জন্য আমরা এই বছরের থিম রেখেছি এবং পরিবেশ সম্বন্ধেও আমরা এই বছর ভাবনা চিন্তা করেছি যে পরিবেশ সম্বন্ধেও আমরা থিম করব এবং পরিবেশকে সচেতন সবাইকে সচেতন করার জন্য পরিবেশ নিয়ে আমরা রেখেছি। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, Misra Nursing Institute of Asansol, स्टॉप ऑन मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल।